아멘. 아멘. 사실 제가 오늘 요한복음 11장 우리 나사로 예수님의 부활과 예수님 부활과 생명이라고 하는 제목으로 준비를 했습니다. Ja, heute habe ich eigentlich Johannes 11 über Lazarus von seinem Sterben und Auferstehen predigen. heute 테마는 사실은 Ich bin die Auferstehung und das Leben이었습니다. Und das Thema war, ich bin der Auferstehung und das Leben. Die Auferstehung und das Leben. 그런데 오늘 아침에 벼랑간에 또 이렇게 말씀을 바꾸게 됐어요. Aber heute Morgen habe ich mein Predigt geändert. 그래서 이게 성령님이 도와주시지 아니하면은 이게 잘 못할 거예요. 그렇지만 하나님께서 도와줄 줄 믿습니다. Und ich bin jetzt sehr an Hilfe Geist Gottes angewiesen und ich glaube daran fest, dass er mir hilft. 네. 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리 인간들과 함께 살면서 그 하늘의 말씀을 많이 전해서 하늘의 그 단어를 우리에게 많이 주었습니다. Als Jesus auf der Erde war, hat er viele neue Wörter oder neue himmlische Wörter erfunden. 예를 들면은 하나님을 아버지라고 부른 것입니다. Zum Beispiel, dass Jesus sagt zu Gott, mein Vater. 그것도 그 전에는 그런 말을 하나님에 대해서 사용하지 Weil 않았어요. vorher haben die Menschen Gott nicht als Vater genannt. 그리고 우리 오늘 본문 말씀에 보면은 거듭남에 대한 이야기가 나는데 이 거듭남도 우리 예수님이 이 세상에서 처음으로 사용한 말입니다. Und in der heutigen Bibelstelle kommt das Wort das Wiedergeburt und das benutzt Jesus zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, genau, das Wort. 이 요한네스의 요한복음은요, 우리 마태, 마가, 누가 요 복음하고는 같은 복음서지만은 좀 이게 성질이 좀 다릅니다. 성격이 다릅니다. Und das Evangelium Johannes gehört zu den Evangelien, aber die Farbe ist ein bisschen anders als zu den anderen drei Evangelien. 이 다른 그 삼복음서에서는 예수님의 그 계시 시대가 이렇게 거의 이렇게 비슷하게 나가는데 요한복음은 거의 다른 그 테마를 우리에게 많이 소개해주고 있어요. Die drei ersten Evangelien, es ist sehr ähnlich und der Ablauf ist sehr ähnlich, aber Johannes schreibt das ein bisschen anders. 예를 들면은 가나의 혼인 잔치도 요한복음에만 나오는 것이죠. Zum Beispiel die Hochzeit von Kana gibt es nur in Johannesbrief, 그리고 또한 Johannes Evangelium. 그리고 또한 이 예수님과 니고데모의 이야기도 다른 데서 소개하지 않습니다. Und die Geschichte von Jesus und Nikodemus steht nicht in anderen Evangelien, sondern nur in Johannes. 또한 요한복음 4장의 그 사마리아 여인과 예수님의 대화도 다른 데서 소개하고 있지 않습니다. Und auch die Geschichte von Jesus oder die Begegnung von Jesus und samaritische Frau kommt auch nur in Johannes vor. 오늘은 그 예수님과 니고데모와 대화 중에서 이 거듭남에 대해서 여러분에게 말씀을 전하고자 Und heute 하는데요. möchte ich über das Wiedergeburt predigen. 이 거듭남에 대한 것은 우리에겐 익숙하지만은 그 당시 때는 그것의 거듭남에 대한 이렇게 사람들이 생각한 적이 없었어요. Für die heutigen Christen ist das Wort nichts Neues, aber damals war das etwas ganz Neues. 심지어는 이 니고데모, 니고데모는 그 당시 때
관원이었기도 했지만은 또한 선생이기도 했는데 이 니고데모조차도 거듭남에 대해서 한 번도 들어보지 못해서 Sogar- 예수님께 다시 질문하죠. Sogar der Pharisäer Nikodemus, der war ein Schriftgelehrter, also er hatte ziemlich viel Wissen über die Bibel, aber sogar er wusste nicht von das Wiedergeburt. 우리 4절에 보면은 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있사옵나이까? 이렇게 묻는 거죠. In Vers 4 fragt ja Nikodemus zu Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seine Mutterleib gehen und geboren werden? 그래서 예수님께서 5절에 말씀합니다. 예? 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. Darauf antwortet Jesus, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 여기 물이라고 하는 단어가 나오는데요. Das Wort Wasser kommt hier hervor. 오늘은 좀 이 물에 대해서 깊이 좀 이야기를 나누고자 합니다. Und heute möchten wir über das Wasser ein bisschen intensiver beschäftigen. 이 물에 대한 해석하는 부분이 많이 다릅니다. Es gibt verschiedene, unterschiedliche theologische Interpretationen. 어떤 사람은 이 물이라고 할 적에 이 침례로 이렇게 해석하는 분도 있고요. Manche Theologen beschreiben das als Taufe. 어떤 사람은 또한 이 물을 하나님의 말씀으로 이렇게 해석하시는 분도 많이 Und 있습니다. manche interpretieren das als Wort Gottes. 근데 오늘은 저는 조금 다른 부분으로, 다른 방향에서 이 부분을 좀 해석하고자 합니다. Aber ich möchte in einer anderen Perspektive das noch einmal anschauen. 왜냐하면은 우리가 이 본문을 우리가 정확하게 보고 우리가 해석을 해야 되기 때문입니다. Weil ich glaube, man muss die Bibel genau betrachten und genau das herausfinden, was die Bibel uns sagen will. 저의 이렇게 주석하는 것이 100% 맞다라고 보지는 않습니다만. Ich kann euch nicht sagen, dass das, was meine Interpretation die richtige Interpretation ist. 그러나 우리가 좀 정말 주의해서 들어볼 필요는 있습니다. Aber uns ist es wichtig, das zu mal hören, gehört zu haben. 우리가 5절만 보고 보면은 5절만 놓고 볼 때는 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라로 들어갈 수 없느니라. 이 5절만 딱 띄우고 보면은 이 물에 대해서 우리가 하나님 말씀이다. 그러지 아니하면은 침례다. 이렇게 우리가 해석할 수 있어요. Wenn wir nur den Vers 5 uns anschauen, dann können wir uns das Wasser als das Wort Gottes oder Taufe übersetzen. 그런데 우리가 여기에 주목할 필요가 있는데요. 그것이 무엇이냐면은 예수님과 니고데모의 이야기 테마가 무엇입니까? Aber bevor wir das wissen, müssen wir auch wissen, über welches Thema Jesus und Nikodemus hier besprechen. 거듭남입니다. Es geht hier heute darum, was es das Wiedergeburt heißt. 우리가 이 거듭남에 이렇게 좀 이렇게 주목할 필요가 있어요. Und wir müssen auf das Thema Wiedergeburt konzentrieren. 그리고 우리가 이 거듭남에 주목하면서 이 말씀을 볼 필요도 있습니다. Und mit diesem Hintergrund müssen wir Wasser übersetzen. 3절에 예수님이 말씀하십니다. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다 말하죠. In Vers 3 spricht Jesus, niemand kann von Neuem geboren werden, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 그러니까 니고데모가 말하죠. 아니 늙으면 어떻게 날 수 있습니까? 늙어서 어떻게 또 어머니 뱃속으로 들어갈 수 있습니까? 이렇게 얘기합니다. Darauf fragt ja Nikodemus, wie kann ein alter Mann wieder in das Leib seiner Mutter hineingehen und noch einmal zur Welt kommen? 그러니까 5절에 주목할 게 뭐 있어요? 5절에 예수님이 대답을 합니다.
굉장히 중요한 말을 하죠. Es ist wichtig. 진실로 진실로 네게 이르노니, 진실이란 말이 중요한 거예요. 진실로 진실로 네게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 말합니다. Das Wort wahrlich ist ja sehr wichtig. Jesus sagt, er betont das, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 그러니까 하나님 나라 들어가면 무엇으로 물과 성령으로 나야지만이 하나님 나라 들어갈 수 있다는 거예요. Wenn man das jetzt zusammenfasst, heißt das, wir können nicht in das Reich Gottes kommen, wenn wir nicht durch Wasser und Geist geboren werden. 그래서 이 물에 대해서 우리가 정확하게 알지 않으면은 안 돼요. 이건 Deshalb 굉장히 중요한 겁니다. ist das Wasser hier so sehr wichtig, weil es um Reich Gottes geht. 그리고 예수님께서 말합니다. 육으로 난 것은 육이요, 영으로 난 것은 영이다. 이렇게 말합니다. Und dann sagt er weiter in Vers 6, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. 그러니까 이 6절은 5절에 대한 설명인 것입니다. Vers 6 ist eine Erklärung für das Vers 5. 예수님께서 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 갈 수 없다 말하면서 그 설명을 육으로 난 것은 육이요, 영으로 난 것은 영이다. 이렇게 Jesus sagt ja in 설명하고 Vers 있는 5, du musst durch Wasser und durch Geist neu geboren werden. Und dann Vers 6, aber was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, ist Geist. 그 우리가 하나님 나라에 가려면 반드시 두 번 나야 되는데 육으로도 나야 되고 영으로도 나야 된다는 것입니다. Das heißt, wenn wir in das Reich Gottes kommen wollen, dann müssen wir durch Wasser geboren werden und durch Geist geboren werden. 야, 물이 무엇일까요? Aber die Frage nun, was ist Wasser hier? 여기서 물은 육인 것입니다. Das Wasser hier betont den Fleisch. 그래서 육으로 난 것은 육이요라고. Deshalb sagt ja Jesus, was vom Deshalb. Fleisch geboren ist, ist Fleisch. 그리고 또한 성령으로 난다는 것은 또한 영으로 난 것을 Und 말합니다. Jesus sagt weiter, was vom Geist geboren ist, ist Geist. 예. 우리 인간은 모두 다 한 번 태어납니다. Alle Menschen werden einmal geboren. 누구를 통해서 태어나죠? Durch wem? Durch wen? 엄마를 통해서 태어나는 것입니다. Durch Mutter. 육신으로 나지, 인간은 육신으로 나야 됩니다. 인간과 천사의 다른 점은 뭐냐면은 천사는 육신으로 나지 않고 그냥 영이고 우리 인간은 엄마 뱃속에서 나오기 때문에 인간인 것입니다. Jeder Mensch muss durch seine Mutter zur Welt kommen. Aber die Engel, die sind ein geistliches Wesen, deshalb brauchen sie keine Mutter. Aber wir, die Menschen, müssen durch Mütter zur Welt kommen. 그래서 엄마 뱃속에는 뭐가 있냐면은 뱃속에는 물이 있죠. Was hat die Mutter im Bauch? Wasser. 아기가 그 안에서 9개월을 있는 것입니다. Das Baby bleibt ja im Wasser für 9 Monate im 그래, Bauch. 그리고 그가 나오는 것입니다. Und das Baby kommt zur Welt. 그것이 플라이시인 것입니다. Das ist fleischlich geboren. 그것이 바로 인간인 것입니다. Das ist genau der Mensch, was 그러나, Mensch bezeichnet. 그러나 인간을 통해서 플라이시를 통해서 나온 것은 죄인인 것입니다. Aber was durch Mensch zur Welt gekommen ist, ist Sünde. 이 죄 가지고는 절대 하나님을 만날 수가 없습니다. Und durch diese Sünde können wir niemals in das Reich Gottes kommen. 그래서 사도 바울은 그런 거죠. 의인은 없나니 한 사람도 이 세상에는 없다라고. Deshalb spricht ja Paulus, es gibt kein Gerechter, nicht einmal einer habe ich gefunden. 마리아가 심지어 예수님을 잉태해서 예수님을 이 세상에 나오게 했지만은 그럼에도 불구하고 마리아도 인간의 몸에서 났기 때문에 죄인인 것입니다. Und Maria hat ja Jesus zur Welt gebracht. Aber genauso ist Maria Sünder, weil sie durch ihre Mutter zur Welt gekommen ist. 아멘. 예. 그래서 거듭나야지만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다라고 하는 것은 아무리 물로 이 땅에 왔다, 아무리 육신으로 이 땅에 왔다 할지라도 하나님을 만날 수가 없는 것입니다. Wenn Jesus hier sagt, einmal durch Wasser und durch Geist, heißt es, wir werden zur Welt kommen durch Mutter, aber damit
können wir niemals in das Reich Gottes kommen, sondern der Mensch muss noch einmal geboren werden, aber diesmal durch den Geist Gottes. 반드시 하나님을 만나려면은 성령의 역사가 있어야만 되고 그분이 누구냐면 예수 그리스도인 Und 것입니다. hiermit sagt Jesus zu uns, der Mensch muss den Geist Gottes empfangen, damit er gerettet wird. 예수님이 그래서 말하는 겁니다. 육으로 난 것은 육이요, 영으로 난 것은 영이다. Jesus sagt hier eindeutig heute, was vom Fleisch ist, ist Fleisch, was vom Geist ist Geist. 하나님 나라에 들어갈 수 있는 유일한 것은 육으로도 태어나야 되고 또한 영으로도 태어나야만 되는 것이다 라고 얘기하는 것이죠. Gottes Wille ist es, dass wir durch dem Fleisch geboren werden, aber auch durch den Geist Gottes, damit wir gerettet werden. 어떠한 선행으로 윤리로 도덕으로 하나님 육신으로 태어난 사람 어떤 사람도 하나님 나라에 갈 수가 없습니다. Alle Menschen, die durch Wasser geboren sind, aber Jesus nicht kennen und sie ethisch und moralisch perfekt sind, können sie nicht errettet werden. 반드시 예수 그리스도를 만나야지만이 그것이 두 번 태어나는 것인데 그래야지만이 하나님 나라에 갈 수 있는 Es 거예요. gibt nur eine Möglichkeit. Die Möglichkeit sagt Jesus heute, nur durch Geist Gottes können wir in das Reich Gottes kommen. 그런데요, 제가 여기서 또 놀라운 것을 하나 발견했어요. Und ich habe etwas Neues hier nochmal gefunden. 요한네스는 이 요한은요 예수님을 향해서 뭐라고 말하냐면은 예수님은 말씀이다라고 얘기하죠. Was sagt ja Johannes in seinem Evangelium? Er stellt ja Jesus so vor, Jesus das Wort als Wort. 예. 그리고 또한 예수님을 또한 세상의 빛이다라고 얘기합니다. Und dann sagt er, Jesus ist das Licht der Welt. 그런데 성경을 제가 쭉 읽어봤더니 하나 놀라운 것을 발견했는데 그것은 무엇이냐면은 와사 물인 것입니다. Und ich habe ja durch mein Lesen in der Bibel habe ich etwas, 요한복음. also das Evangelium von Johannes, habe ich gelernt, dass das Wort Wasser öfters hervorkommt. 여러분 놀라웠게도요. 요한복음 1장에 와사가 나옵니다. Sogar in Johannes 1 kommt das Wort Wasser hervor. 요한복음 1장 33절에 보십시오. Johannes 1, 33. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 침례를 베풀라 하신 그 이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보고든 그가 곧 성령으로 침례를 베푸는 이인 줄 알라 하기에. Da steht, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. 네. 예수님이 침례를 받을 때에 물로 침례를 받는 것이 1장에 나옵니다. Vers 1 lesen wir, dass Jesus durch Wasser getauft wird. 그리고 요한복음 2장에는 가나의 혼인잔치가 나오죠. Und dann in Vers Kapitel 2 kommt ja die Geschichte über die Hochzeit in Kana. 네. 거기에서 예수님이 물로 포도주를 변하는 사건이 Und 있습니다. es entsteht ein Wunder, dass aus Wasser Wein entsteht. 그곳에서도 물이 나옵니다. Und in dieser Stelle kommt ja das Wort Wasser auch hervor. 오늘 3장에서도 예수님 말합니다. 물과 성령으로 거듭나야지만이 하나님 나라에 들어갈 수 Und in Kapitel 3 kommt das Wort noch einmal hervor, das Wasser. Und Jesus sagt, durch das Wasser und Geist kann der Mensch gerettet werden. 그리고 또 4장에도 나옵니다. Und in Kapitel 4 lesen wir auch über das Wasser. 4장에 그 예수님과 사마리아 여인의 대화가 어디에서 있냐면은 그 보은낸 그 우물가에서 일어납니다. Und die Geschichte kennt ihr ja, die Begegnung zwischen samaritischer Frau und Jesus.
그리고 또한 5장에 보십시오. Da fragt ja die Frau, ich will das lebendiges Wasser haben. Und in Kapitel 5, 5장에 보면은 그곳에서 예수님께서 베데스다라고 하는 곳에 그 연못에 가서 병자를 고치는 장면도 나옵니다. und da kommt das Ort Bethesda, und da heilt ja Jesus ein kranker Mann. Und da geht es auch um Wasser. 예, 5장에도 나오죠. 그리고 또 6장에도 나옵니다. Und in Kapitel 5 steht es auch wieder über das Wasser. 6장 16절서부터 보십시오. Kapitel 6, 16. 6장 16절 보면 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두워졌고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 Am Abend aber gingen die Jünger hinab in das Meer und traten in das Schiff und kamen über das Meer gen Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. 예수님께서 배를 띄워서 바다 위, 물 위를 지금 배를 타고 가는 장면이 나오는 Und hier ist die 거죠. Geschichte über, dass Jesus auf dem Wasser läuft. 그러면서 6장 계속 보면은 6장 55절에 한번 보세요. Und Kapitel 6, 55 lesen wir. 여기 보면 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다라고 얘기합니다. Er sagt, wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. 예, 예수님께서 여기에서 뭐라 그러냐면은 나는 참된 음료다. 예수님이 그 레벤디거 바사라는 말을 여기서 사용합니다. Und hier steht es auch über das Wasser. 레벤디거 바사. Achso, gerechte Trank. Auf Deutsch steht es gerechte Trank. 예, 그렇게 나옵니다. 또한 우리가 7장에 한번 보세요. Lass uns mal Kapitel 7 uns anschauen. 예, 그 예수님께서 7장에 보면은 37절, 38절 37, 명절 38. 끝난 곧 그 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에 생수의 강이 흘러나리라 하니라. Aber am letzten Tag des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. 아멘. 이 요한복음은 놀라웠게도 우리가 그동안 발견하지 못했던 것 중에 하나가 1장서부터 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장, 7장 계속해서 물이 나오는 것입니다. Das Interessante ist in Johannes Evangelium, dass von Kapitel 1 bis 7 über das Wasser gesprochen wird. 네. 그러면서 우리 7장에는 예수님이 오는 거예요. 내가 바로 생수다. Und dann am Ende in Kapitel 7 sagt ja Jesus, ich bin das lebendige Wasser. 여러분, 이 물이 유대인에게 있어서 상당히 중요한 거 잘 알고 계시죠? Ihr wisst ja, für die Juden ist das Wasser sehr, sehr kostbar. 유대인들이 애굽에서 가나안 땅으로 갈 적에도 홍해바다 물을 건너갔습니다. Die Geschichte über das Wasser spielt ja immer mit in Israels Geschichte. Als die Israeliten aus den Ägypten herauskamen und in das Wasser, in das Rote Meer durchquerte, da spielt ja das Wasser auch eine. 또한 하나님께서 모세에게 영광 중에 나타날 때 구름과 함께 나타난 것을 Und wir sehen ja auch, als Gott mit Israel war, zeigte er das durch Wolke, also beziehungsweise Wasser, dass er da ist. 이 구름은 하나님의 능력을 표시하기도 하고 생명을 표시하기도 하는 것입니다. Wolke Gottes bedeutet nicht irgendwie eine Wolke, sondern es bedeutet das Leben und ja das Leben, was Gott schenkt. 그것이 물이죠. 볼케가 물인 것입니다. Ja, Wolke ist es ja Wasser. 그리고 예수님께서 이 땅에 오실 적에 어떻게 오신다고 성경은 말씀하고 있죠? Und was sagt ja Jesus, wenn er auf die Welt kam? 예수님이
구름 타고 이 땅에 오신다라고. Wenn Jesus wiederkommt, wird er mit der Wolke oder auf dem Wolke in die Welt kommen. 네, 그때도 바사가 나오는 거예요. Und da kommt das Wort Wasser wieder 이, hervor. 이 바사는 창세기에도 나옵니다. Wasser beginnt mit Genesis, 1. Mose. 창세기에 보면은 1장서부터 바사가 나와요. Das Wasser kommt in Genesis 1 schon hervor. 우리 창세기 1장에 보면은 (1장 2절에) 보면은 이렇게 나와. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. Da steht ja, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 네. 바사는 중요한 거예요. Wasser ist so sehr wichtig. 성경에서의 바사는 생명을 뜻합니다. Die Bibel bezeichnet Wasser als 그래서 das Leben. 인간이 이 땅에 태어날 것은 어머니 무터에서 나올 때 이게 바사를 통해서 나온다는 것이죠. Das ist auch der Grund, warum Gott so geschaffen hat, dass Baby im Bauch mit Wasser ist. 저는 물과 성령으로 거듭난다고 했을 적에 이 물을 다른 것도 다 맞다고 보지만은 문맥상으로 보면은 이것은 인간의 몸을 육신의 몸을 통한 것을 Man kann das Wasser als Wort Gottes oder Taufe interpretieren, aber wenn man allein nur die Begegnung zwischen Nikodemus und Jesus mal anschauen, dann spricht Jesus von diesem menschlichen Geburt. 우리가 양식을 먹어야지만 삽니다. Wir die Menschen müssen Nahrung zu sich nehmen. 우리는 또한 물을 먹어야 Und 삽니다. wir müssen Wasser trinken, damit wir leben können. 그래서 예수님께서 나는 생명의 양식이다 말했고, Und deshalb sagt ja Jesus, ich bin das lebendiges Brot. 그리고 예수님 말씀하기를 나는 생명수 영생이라고 말하죠. Und er sagt ja, ich bin das lebendige Wasser. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, Liebe Gemeinde, 지금 우리가 코로나로 많은 어려움을 겪고 있는데요. zurzeit haben wir ja das Problem mit Coronavirus. 우리가 두려워하지 않을 것이 있습니다. Es gibt etwas, warum wir nicht Angst haben müssen. 만약에 여러분들이 거듭났다면, Wenn ihr das Wiedergeburt erlebt habt, 여러분들은 두려워할 이유가 없습니다. habt ihr keinen Grund mehr zu fürchten. 아멘. 단지 이 육신의 몸으로 난 사람들은 근심 걱정 속에 살아가지만 Aber alle 그리고 Menschen, 소망이 die 없습니다. nur durch das Wasser zur Welt gekommen sind, die müssen sich fürchten, weil sie nicht anderes kennen. 그러나 우리는 다시 성령으로 우리 다시 태어났기 때문에 우리는 하나님의 자녀인 것입니다. Aber weil wir nicht nur durch das Wasser, sondern durch Gottes Geist geboren sind, müssen wir nicht mehr fürchten. 공중에 나는 새를 봐라. Jesus sagt ja, seh mal auf die Vögel. 저기 들에 핀 이름 모를 저 풀들을 봐라. Seht euch auf Gras, auf Blumen, die keinen Namen haben. 저들도 하나님이 보살피신다. Sogar auf Vögeln und auf Pflanzen passt Gott auf. 그런데 너희가 뭐냐? 너희는 더욱 저들보다 귀하지 아니하냐? Aber habt ihr nicht mehr Wert als die allen Sachen? 사랑하는 성도 여러분, Liebe Gemeinde, 우리는 이 두려움 속에 떨고 있는 이 세상에 무슨 역할을 해야 되냐면 예수님을 증거할 그와 같은 사명을 우리는 갖고 밖으로 나가야 됩니다. welche Funktionen haben wir, die durch den Geist Gottes geboren sind? 아멘. Wir haben die Funktionen zu leuchten. Wir müssen Gottes Wort verkündigen. 이 세상 사람들은 육신으로만 이 땅에 태어난 사람입니다. 한 번밖에 태어나지 않았어요. Die Menschen in der Welt sind nur einmal geboren. 그러나 우리는 성령으로 다시 2번 태어난 사람들입니다. Wir sind Menschen, die zweimal geboren sind. 지금 이 코로나 이 사이트에 많은 사람이 두려움 속에 있을 때에 우리는 이 복음, 귀한 복음, 생명의 복음, 영생의 복음 가지고 나갈 때 이 세상에 엄청난 변화가 일어날 줄 확실히 믿습니다. In der Zeit, wo alle Menschen sich fürchten müssen, brauchen wir nicht zu fürchten,
weil wir zweimal geboren sind, weil wir durch seinen Geist neu geboren sind und weil wir von Gott abhängig sind. 여러분, 하나님의 뜻이 무엇일까요? Was ist nun Gottes Wille? 하나님의 가장 큰 관심이 무엇일까요? Was ist seine, sage ich mal, größte Interesse an uns? 모든 사람이 다 거듭나기를 원하는 것이 하나님의 Seine größte 가장 큰 뜻입니다. Interesse und Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. 그것 때문에 예수님이 이 땅에 오셨고, 그것 때문에 예수님께서 십자가 죽으셨고, 그것 때문에 예수님이 부활하신 것입니다. Das ist der Grund, warum Gott auf die Welt gekommen ist, zu uns gekommen ist und am Kreuz gestorben ist und begraben wurde und wieder auferstanden ist. 지금 이 코로나 이 사이트에 많은 사람들이 두려웠고 소망이 없어 보이지만은 하나님의 계획 속에서는 지금이 구원을 받을 만한 때인 것입니다. Wo alle Menschen sich fürchten, wo alle Menschen nicht wissen, was morgen geschieht, hat Gott uns eingesetzt, damit wir das Leben hervorbringen. 그래서 우리는 기도해야 됩니다. Deshalb müssen wir so beten. 주님, 나를 이 귀한 때에 써 주십시오. Herr, gebrauche mich in der Zeit, wo es für dich sehr wichtig ist. 나를 통해서 이 세상 사람들이 주님 앞에 나오게 도와주십시오. Herr, hilf mir, damit andere Menschen durch mich Christus finden. 우리가 다음에 모일 때 우리 교회가 50명, 60명이 모이는 것이 아니라 100명 이상 모일 줄 믿습니다. Und ich glaube daran fest, wenn die Zeit vorbei ist und die Menschen in die Gemeinde kommen können, nicht nur 50, 60 Leute, sondern 500, 1000 Leute in die Gemeinde. 아멘. 그것이 주님의 뜻이기. 지금 우리 이것을 알면서 이 시기를 우리가 승리해야 됩니다. Weil das Wille Gottes ist, dass Menschen Christus finden. 자, Und darauf müssen wir uns vorbereiten. 우리 이것을 위해서 우리 같이 기도합니다. Lass uns dafür beten. Lass uns zusammen beten. 아버지 하나님 감사합니다. 주님, Lieber Herr, wir wollen dir herzlich danken, dass du uns eine Geburt des Himmels gibst. Herr, wir würden dich nicht kennen, wenn du uns nicht dieses Geschenk gegeben hast, dass wir von deinem Geist besitzen, denn keiner kann in dein Reich kommen ohne deinen Geist, Herr. Herr, du siehst all die Menschen, die diese Geburt noch nie erlebt haben, die gar nicht wissen, was es bedeutet, von Wasser und Geist wiedergeboren zu sein. Aber die sind hier in dieser Stadt und gebrauche uns und unsere Gemeinde dazu, dass diese Menschen das erfahren, dass sie eine neue Geburt brauchen, um ein Teil von dir zu sein, denn du bist Geist und Kinder Gottes sind Kinder deines Geistes. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Liebe Gottes und der Friede Christi regieren in unserem Herzen.